sa Iligan. Numero 1, Tatak RMN. Labing gamahanan o makagagahom nga Diyos, salamat kayo nining buntaga nga ikaw nagapanalangin sa matag usa ka namo dinong Diyos nga ining buntaga pinaagis pagpaminaw sa imong pulong. Ang imong balaang kamot dili kini mubo kundi hataas kini aron sa pagkabot o paghikap niadtong tanan nga adunay mga panginhanglan nining buntaga. Daghang salamat sa imong grasya ug panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manuluwas. Amen o amen. Praise God, mayong buntag sa itong mga kaigsuunan nga nagapaminaw kini nga maong programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship namutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Ngunong buntaga higalag igsoon ako nagatuo nga ang Dios nagapanalangin kanimo, andama lamang ang imong kasing-kasing ang imong kaugalingon aron sa pagdawat sa imong bahin diha sa gingharian sa Ginoo. Nasayod ako mga igsoon nga doon na kay panginhanglan. Ang Diyos usab nakakita niya na. Ang Diyos magaministeryo kanimo nining orasa. Pakig-uban ka nako sulod sa napulo og 5 ka minutos nining atong tulumanon Worship on Air program of the Throne of Grace Global Fellowship. Kung ka sa Iligan City, I'd like to invite you karong buntaga, no? Doon na kita panag-iusa, simba gani karon first Sunday July 7, so doon na kita communion service, no? So ako kong encourage ang matag-usa nga nakita karong buntaga para sa atong communion. Importante kini igsoon kay mo kini ang pag-remember, no? Unsa ang gihimo ni Kristo didto sa Cross Calvario. So ayo kalimot alas 9 magsugod ang atong panagtigom diha sa Throne of Grace Global Fellowship namutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Dali lang nitultulon at bang sa Price Plaza, the same building nga giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth. Nakita sa 4th floor og naay mga ushers nga magahulat kanimo, mo tambaya kanimo o mo alalay kanimo ngadto sa lingkuranan. So welcome kay ka sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Unyang gabi 4 o'clock ang mga young people o unya sa Wednesday 6 o'clock mga kaigsunan. O unyang hapon na kita equipping seminar nga ginahimo nato mga kaigsunan may tungod sa family altar. No, so family based na unya ang atong paghatag nining maong pagtulunan. So ayog si Piata last Sunday atong gipasalamatan ang may binta kabuok nga maging family altar leaders nga nag-appeal sa maong equipping seminar. So I would like to remind you today, ayaw i-miss ninyo ang atong equipping seminar karong hapon may tungod sa family altar. Magpasalamat kita mga kaigsunan nga karong Monday mo start na po ang atong pag-serve sa mga kabataan diya sa Santiago. May tungod sa pagkaon mga igsoon. Nag-serve kita og paniudto, no, sa mga estudyante nga atong nailhan nga sila nagkinahanglan og ayuda sa mga pagkaon. So mga 30 ka bata mga igsoon dili mo minus niya na sa buntag lahi nga grupo og sa udto. Muna nga atong pasalamatan kutob sa naay blessings nga gihatag sa Ginoo kanato
ato kining iserve ngadto sa mga kabataan, atong i-build ang future pinaagi sa pag-build sa kinabuhi sa mga bata. So mga kaigsunan, makakita lamang kita og tinuod nga transformation sa community sa diha nga dunay na-transform nga mga leaders, nga mga next leaders nato nga mga bata. So salamat sa Dios. O kamo nga gustong mutabang sa mga kabataan nga nasa garbage site, among gi-welcome ka ng inyong tabang, no? Tingalig na mo yung mga uniform sa CAT or sa RO mga kaigsuunan nga wala na magamit, amo nang i-welcome, no? Kay we need, amo gyud kinahanglan karong tuiga. Kay 115 ang atong estudyante from grade 1 to college. So mga kaigsunan, amo gyud kinahanglan. So ako misulti gyud dinhi sa radyo nga nagkinahanglan kami kay dako ka nagkantidad, no, sa sapatos lang daan sa RO pertin dakuha og sa CAT. Mahal na kaayo mo kana nga kami ni apilar diya sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing kung wala na magamit diya sa inyong panimalay na mas mayo nga ato nang ipagamit sa mga kabataan nato nga less fortunate children nga nagkinahanglan ayuda kanato. So gi-welcome nako ako yata kong cellphone number para nga makatawag ka niya amo lang pick upon sa inyong balay kung naada sa inyong balay, no. Akong cellphone number 0919-819-7708. So mga kaigsunan, ayaw kalimot nga mo kini ang akong cellphone number. Akong usbon 0919-819-7708. Praise God. Mato kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga makita dinhi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 25. Naging I applied mine heart to know and to search and to seek out wisdom in the reason of things and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. Ang Ginoo magapanalangin. May the Lord bless His word this morning. Now, our topic, no? Our topic is financial freedom. Kung saan maging gawas nun kita nga naa kita'y panalapi nga panalangin gikan sa Ginoo. Now, this morning we will discuss about reasons for poverty. Unsa bay mga katarungan, no? Unsa mga katarungan nganong kita naa sa kawaladon ug ang uban naa sa kahayahay. Matupa sa itong gibasa, Henry, I applied mine heart. So underline the word to know, to search, to seek out wisdom in the reasons of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. So, kung atong istadihan ang cause and effect, unsabay na ingnan ug unsay epekto, kini mga kaigsunan mo gisusi ni Solomon, mo ni iyang gisusi sa iyang kaalam, gani nangayo sa kaalam sa Dios para iyang makita unsay mga hinungdan ug unsay epekto mga kaigsunan. Now, ang uban ningon sila kina sila giswerte. Mga kaigsunan, kung panalangin sa Dios dili na swerte. Nganuman kay dili na tungod sa atong paningkamot, dili tungod kay nasalagmaan nato, kundi hatag na sa atong Ginoo. Basta ang Ginoo mo ay maghatag, dili ka na swerte-swerte. Nganuman tungod kay ang swerte murag gitawag og niabot lang kanimo nga wala nimo dahuma. Pero kini mga kaigsunan sa tubangan sa Dios naabay swerte. Mga kaigsunan, amo na atong susihon karon. Mayon ri sa Proverbs 26 verse 2 nagayon ri, as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. Praise God. Mayon sa Cebuano pa, mayon sa goyon sa iyang pagpanaw, mayon sa sayaw sa iyang paglupad. Mauman ang panghimaraot nga walay gipasikaran, dili matuman. So kining tunglo mga igsoon, kining panghimaraot ba, kung wala kini gipasikaran, dili kini matuman. Sa ba dili kana mo epekto sa imong kinabuhi. Pero atong tan-awon unsa ba ang gihimo sa atong mga forefathers,
naabay ilang nahimo unya na apektuhan apil ang next generation. Mao na magkaigsunan atong susihon pag masusi na nimo unsay gihimo sa atong mga forefathers nga labaw sa tanan, kini nakasupak sa kabubuton sa Dios. Nan kita nga mga next generation mao'y mangayog pasaylo sa Ginoo aron ang kadina sa tunglo dili magpadayon sa atong kinabuhi ug sa atong mga kabataan. So mo ka na magkaigsunan no nga unsa bagayod ang reasons for poverty. Atong tanawon ang number one reasons in the Bible nganong binay gitawag og kawalad-on nga didangat sa atong kinabuhi. Ang una is ignorance of God's will. Wala kitay kasayuran mahitungod sa kabubuton sa Dios. Kung ato lamang tan-awon mga kaigsuonan ug paminawon unsa ba ang inampuan sa tao nga gitawag walay kasayuran sa kabubuton sa Dios. Ningon siya, Ginoo, kung imong kabubuton panalangin ko. Mga kaigsunan, kana mao'y pag-ampo nga gitawag og ignorance of God's will. Wa kita masayod unsay kabubuton sa Dios. Unsa may giingon sa Ginoo mga kaigsunan kung atong basahon ang Biblia? Doon na siya gipangsulti na gingon sa Hosea chapter 4 verse 6. Unsa giingon diha? My people destroyed because lack of knowledge. Sa tungod sa kakulang sa kahibalo, ang katawhan sa Dios nalaglag. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang 3 John 2 ikatulong Juan verse 2 kay 1 chapter na. Gingon diya, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health as your soul prospers. Now, doon ay tulog kabutang kabubuton sa Diyos diya. Ang una, nga muuswag ka. Ikaduha, magbaton kag mayong panglawas. Ikatulo, ang kaluwasan sa imong kinabuhi. So, kining tulo kabubuton na sa Diyos. Na kung mabasa na to, nga kana mao'y kabubuton sa Diyos, nga nung muampo maman kita, nga muingon kita kung imong kabubuton pauswaga ko. Mga kaigsunan, usa kana kasinyalis sa gitawag og walay kasayuran. Usa kana ka sinyalis nga gitawag og ignorance of the will of God. Kung atong basahon ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Kristo Jesus nahimong pobre aron kita nga pobre mahimong dato. Kabubuton sa Dios nga padalanginan kita sa pagkadato. So kung kini mo'y saad sa Ginoo sa atong kinabuhi, nang usbon nato ang atong pagpangamuyo, ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. Ato nang ingon, Ginoo, imo ning kabubuton tumana ni kanako og sa akong next generation, sa akong mga anak tumana ni Ginoo, matuman kini. Niya pag mga saad sa Dios sa Pilipos 4:19. Kung sa gingon niya, ang akong Diyos magatagbo, my God shall supply all of your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So kabubuton sa Diyos nga mo supply sa atong panginahanglan all of our needs, not according to our wants, but it is according to our needs. Unsa ba ang atong panginahanglan adlaw-adlaw? Kana kabubuton sa Diyos. Ang Matthew 6:33 nagingon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. What do you mean by all? All means all. Ang tanan, idugang sa Diyos kanimo, sa diya nga mouna ka sa pagpangita sa gingharian sa Diyos. No, paminawa kining Salmo. Gingon diya sa Salmo 35, mga igsoon. Psalms 35. Now, Psalms 35 verse 27. Ato nang basahon. Nagingon din, let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Diingon sa Ginoo mga kaigsunan, malipay siya sa kauswagan sa iyang mga ulipon. So praise God atong nasabtan mga kaigsunan nga kabubuton sa Dios nga muuswag ka,
nga makabaton ka og mga butang. Praise the Lord, kabubuton na sa Dios. Now, atong basahon ang Psalms 34 verse 10. Salmo 34 versikulo 10. Now, yung gingon dili, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Wow, kanindot ba ni versikulo ha? The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Dili siya kawad-an sa mga maayong butang. Mawad-an pa ang mga young lions nga sila mo'y king in the jungle. Wala pa sila pagkaon, pero ang naa sa Diyos, nangita sa naong sa Diyos, dili siya kawad-an ninyo mga kaigsunan. Salmo 37 versikulo 25. Ato ning susihon kini mga saad sa Diyos aron kita dili maignorante sa saad sa Ginoo. Naging si David, I have been young and now I'm old. Yes, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Ang mga kaliwatan sa Diyos wala magpakalimos sa tinapay. Praise the Lord, mga kaigsunan, kini mo ay mga saad sa Ginoo. Kung kita masayod sa kabubuton sa Diyos, nan ato kining mapangayo. Ang 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Mag-ampo kita sumala sa kabubuton sa Diyos. Ug ato nang nabuluan ang kabubuton sa Diyos, ato nang nabasa ang kabubuton sa Diyos, ang atong buhaton ug atong iampo, Ginoo, salamat. Ang imong kabubuton matuman dinhi sa among kinabuhi. Munang si Kristo ningon siya, thy will be done on earth as it is in heaven. Praise the Lord. Kabubuton sa Diyos nga muuswag ka, makabaton kag salapi, makabaton ka og pagkaon adlaw-adlaw. May butang takna sa mga pagampo, higalag igsoon, atong ipadayon kini maong topic next meeting next Sunday dinhi sa radyo. Ang imo lang buhaton kung ikaw dunay problema, dunay suluran, mga balatian, duyog ka nako sa pagtuong ang Diyos, mag-aayo kanimo. Gunito lamang ang radyo, kamong layo sa radyo, itapyon imong tuon kamot sa imong dughan o duyog ka nako sa pag-ampo sa Diyos. Labing gamahanan nga Diyos, daghang salamat sa imong pagpanalangin karon sa mga kaigsunan nga dunay dakong panginahanglan sa financial o bisan ba panginahanglan sa panglawas. Ang kalinaw, magahari silang kinabuhi og sa panimalay og sa ilang relationship between the husband and the wife. Nagampo ako nga ikaw magapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw ug ang panimalay mapuno sa panalangin uban ang maayong panglawas sa ngalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin ini. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon dawatang imong panalangin, dawatang milagro kaayuhan gikan sa atong Ginoo. Sulti ako nining si manahunag yun sa kapagpanalangin sa Dios o gaon niya i-text lamang, no? I-text lamang imong testimony atong imayahon ng Ginoo. Unsa gibuhat niya sa imong kinabuhi. Sundan imong programa kay ako nagtunga pauswagon ka sa Dios. Ayaw kalimot sunod Domingo magpadayon kini maong programa. O daghang salamat sa imong pagpaminaw. Akong giusab og hatag akong cellphone number 0919-819-7708. Daghang salamat. O kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship o pastor sa kabataan sa Iligan, mingon nga ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan. Bye-bye. God bless you all.